Hello everyone, welcome to our YouTube channel. देखନ୍ତୁ प्लस टू लैपटॉप डीबीटी स्कीम केବେठारु अप्लाई हेबो केउ तारिखटु आपणकर डेट आसीची जे आपण ई स्कॉलरशिप पई अप्लाई करि परिबे कोन रहिची प्रोसेस आपणकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते रहउची डिटेल्स रे वीडियो रे आलोचना करिबा केबेठारु फाइनल आपणकर मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबो डिटेल्स रे वीडियो रे आलोचना करिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जाफल रे स्कॉलरशिप प्रतिटी इनफॉरमेशन आम चैनल रे सर्वप्रथम अपलोड हो जिवे देखंतु कोन रहिची लैपटॉप डिबीटर डेट एनालिसिस केबेठारु आपणकर डेट आसीबो तथापि आपणकर मेरिट लिस्ट केउ दिन अर्थात केउ तारिख रे आपणकर एग्जैक्ट रे आपनको मेरिट लिस्ट प्रदान करा जिवो विभागीय अधिकारी तरफ आपणकर मेरिट लिस्ट प्रकाश हेबे प्रकाशित हेबारे माने आपणकर मेरिट लिस्ट प्रस्तुति हेबार लागिची केबे सुधा या प्रकाश पाइब उच्च शिक्षा विभाग अथवा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ देखंतु द्वादश श्रेणी जो माने प्लस टू पास करिसंती भल परसेंटेज रखिकी माने भल मार्क रखिकी सेमानकु 15,000 मेधावी छात्र छात्री को 30,000 टंका पर्यंत स्कॉलरशिप टंका लैपटॉप किनिबा निमंते प्रदान करा जायथाय आपण मध्य आगुरु जानि पारिथिबे ओके देखंतु लैपटॉप डीबीटी माध्यम रे दिया हुए अथवा आपणकर बैंक सहित आधार लिंक जो अकाउंट थिबो से अकाउंट को आपणकर आराम से आपणकर पेमेंट टी अप्लाई पर आपनको मिली जिवो देखंतु समस्त डाउट थिला जे हमकु मिलिबो कि नाही आपणकर परसेंटेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते जिवो डिटेल्स रे वीडियो रे आलोचना करबा देखंतु आपणकर मेरिट लिस्ट प्रीवियस रे आपणकर मेरिट लिस्ट बाहरतिला 1/7/2025 अथवा जुलाई फास्ट रे आपणकर पूर्व वर्ष मेरिट लिस्ट प्रकाशित होइतिला देखंतु एई वर्ष मध्य आपणकर सेई जुलाई रो फास्ट वीक भितरे आपणकु समस्तंकु मेरिट लिस्ट प्रदान करा जिवो को स्कॉलरशिप रो ना गोदावरीश विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अथवा लैपटॉप डीबीटी स्कीम 2026 पे ओके सेति पई प्रस्तुति मध्य जोरदार एबे चलीची आपणकर मेरिट लिस्ट खूब शीघ्र अर्थात जुलाई फास्ट वीक रे आपणकर पब्लिश हे जिवो मेरिट लिस्ट देन आपणकर जुलाई फास्ट रे मेरिट लिस्ट प्रकाशित होइबा परे आपणकर मध्य स्कॉलरशिप मध्य अप्लाई करि परिबो ओके देखंतु आपणकर डेट जानि पारले एबे आपणकर लैपटॉप डीबीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते रहउची देखंतु जहा प्रीवियस तुलना रे वर्ष अधिका रिजल्ट होईची माने भल रिजल्ट हेची वर्ष बहुत पिला एबेले आपण जानिथिबे जे 80% एबव मैक्सिमम ओडिसा रे बहुत पिला रखिचंती और सेमाने मध्य चाहुथिबे जे आमे ए लैपटॉप पाइबु कि नहीं देखंतु क्लियर क्लारिफाई कहिबा को जाउछु लैपटॉप स्कॉलरशिप मेनली दुई भाग रे विभक्त करा जाय गोटे होची रूरल एरिया पई गोटे अर्बन एरिया माने आपण जदी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रो भुवनेश्वर एरिया रे जदी आपण प्लस 2 माने आपण करूथबे देन आपणकर सिटी हाई कट ऑफ जाई पारे ओके एटी हाई कट ऑफ जाई पारे जदि आपण रूरल एरिया अथवा कौनसी डिस्ट्रिक्ट रो माने ब्लॉक रो पाखापाखि लैपटॉप कट ऑफ ब्लॉक वाइज आपणकर क्रेडिट माने मेरिट लिस्ट प्रकाशित होइते जदि रूरल एरिया थिबो सेठी कम रेसिडेंशियल कॉलेज थिबो सेठी अधिका माने आपणकर कट ऑफ टी सेठी कमी जाई पारे ओके आउ किंतु रूरल एरिया बाद आपणकर अर्बन एरिया रे टिके जस्ट आपणकर कट ऑफ अधिका आइ पारे ड्यू टू आपणकर रेसिडेंशियल कॉलेज रहिला अधिक पिला सिटी मैक्सिमम पिला 90% रखितांती तेणु करी लैपटॉप रे सेई अनुसार आपणकर कट ऑफ टी मध्य भारी करिथाय कारण आपण जानिथिबे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आपनको लैपटॉप मिले मैक्सिमम गोटे डिस्ट्रिक्ट रे एतिकी पिला पाई परिबे आर्ट्स साइंस कॉमर्स आपण जानते विभागीकरण कोन रहिछि ओके देखंतु जहा एक्सपेक्टेड करा जाउछि जदि आपण जनरल होइथिबे पाखापाखि जदि रूरल एरिया रे थिबे जनरल हेतिबे देन आपणकर जदि मेनली कट ऑफ जाई पारे 85% ओके देखंतु 85% जो मानकर जनरल अछि अर्बन एरिया रे अथवा रूरल एरिया रे 82% जदि रूरल एरिया थिबो 83% एबव आ अर्बन एरिया रे 85% एबव जदि आपनकर थिबो देन आपनकर श्योर मेरिट लिस्ट रे आपनकर नाम थिबो देखंतु ए भारी करे मेरिट लिस्ट ऊपर आपनकर परसेंटेज वाइज तो सहित आपण जानि जिवे 15,000 पिला सिलेक्शन हेबे सेथिरु 14,000 केते एमती समथिंग आपण पाइबे आ अलगा बाकी पाइबे नै ओके से बेले जदि आपण एससी कास्ट रु बिलोंग करचंती आपण मध्य हाई कट ऑफ जाई पारे कारण आपनकर
एससी कास्ट रु केते पिला पाइबे एसटी कास्ट रु केते पिला विभागीकरण अनुसार आपणकर मध्य जहाँ एक्सपेक्टेड कटा जाउची जे आपण जानिथिबे जे 80% रहउची मिनिमम 75% एसटी आ एससी पई କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 75% ଏବଭ୍ ରହିଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାଖ ପିଲା ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଯଦି ପାଖ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ମାନେ ତମଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ତମେ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମ ଥାଇକି ତମର କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିବ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ଆପଣ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ଇମେଲ କରିକି ପୁନର୍ବାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଓକେ ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତେଣୁ ମେଥଡ ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ମେଥଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟସରେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ 5400 ତା ସହିତ ସାଇନ୍ସରେ 7000 ପିଲା କମର୍ସରେ 2000 ଭୋକେସନାଲରେ 200 ଓ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 400 ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ମାନେ ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଅନୁସାରେ ମିଳେ ସାଇନ୍ସରେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ କଟଅଫ୍ ଟିକେ କମିବ ଯେହେତୁ 90% କିମ୍ବା ଏବ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲେ ସେଠି ଟିକେ କଟଅଫ୍ ଟିକେ ହାଇ ଯାଇପାରେ ଓକେ ରୁରାଲ ଆମର ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ 90% ପିଲା ଯଦି ସେଠି ବାହାରିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ସେଠି ହାଇ ଯିବ ଯଦି କମ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ମେଥଡୋଲୋଜି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଲାପଟପ୍ ଡିବିଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଦେନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଲାଗୁ ହେଇଛି ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଥିବ ଓକେ ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ରେ କୌଣସି ଦିକ୍କତ ହବନି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଲାପଟପ୍ ଡିବିଟି ତା ନାମ ଅଥବା ଗୋଦାବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଲାପଟପ୍ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଥବା +2 ଆପଣଙ୍କର ସରିଥିବ ଓକେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ସେଠି ସ୍କଲାରସିପର ପ୍ରତିଟି ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଲାପଟପ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଆପଣ କୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ କରିକି ଦେଖିବୁ ଓକେ ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ